मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़ुबान पर हल्के और आमाल तोड़ने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है, सुभानअल्लाहि बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह अल बुखारी। तफसील से खास नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 17 जून को निजामाबाद बंद का कुल जमाती कायदीन का ऐलान। मुहिब्बान रसूल से बंद को कामयाब बनाने की अपील। कहा कि मोहब्बत का सबूत देने जिले के तमाम मुसलमान बंद में शामिल हो। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन का जिले में वालेहाना इस्तकबाल। इनामात का ऐलान व जबरदस्त तहनीत पेश की गई और निखत जरी को जिले के लिए काबिल फख्र करार दिया गया। हल्का असेंबली बालकोंडा में रियासती वजीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी ने बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए। मोरताड़ में उन्होंने सड़क की तोसी व सेंट्रल लाइटिंग के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्के की हमाजहत तरक्की मेरा मकसद, रियासती वजीर का बयान। राजभवन हैदराबाद के पास कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों की हंगामा आराई। कांग्रेस सीनियर लीडर रेणुका चौधरी ने एक सब इंस्पेक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और खातून ओहदेदार को धमकी दी। अब खबरें तफसील से। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी रैली का मंसूबा। पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी जल्द ही मुतबादिल प्रोग्राम का लाहेमल तय करेगी। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने कहा कि एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। रैली ना सही किसी दूसरे तरीके से हम गम व गुस्से का इजहार करेंगे। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का गुज़िश्ता 2 दिनों से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार करने की गर्ज से मशावरती इजलासों का इनेकाद अमल में लाया गया और फिर 16 जून को ACP वेंकटेश्वरलू से सदर जिला कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल की निगरानी में मुलाकात करते हुए इनसे एहतजाजी रैली की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया, लेकिन ACP ने कहा कि वो जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। अलबत्ता कहीं एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाए तो वहां पहुंचकर शिकायती मकतूब हासिल कर लेंगे। आइंदा लाहेअमल के लिए निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का एक और इजलास आज शाम मुनक़िद किया जाएगा और आइंदा लाहेअमल को तय करते हुए एहतजाज दर्ज करवाने को यकीनी बनाया जाएगा। इन मशावरती इजलासों में मौलाना करीमुद्दीन कमाल के अलावा सरप्रस्त कमेटी मोहम्मद नईम खमर, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अफसर बेग, वर्किंग सदर मोहम्मद अब्दुल मुकीद के अलावा दीगर अहम जिम्मेदारान शेख अली साबरी, ज़हीरुद्दीन जावेद, वजीउल्लाह खान, सोफी आबिद हुसैन, शमा नियाजी, मोहम्मद समीर अहमद, मिर्जा मोइज बेग और दीगर कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। आलमी चैंपियन निखत जरीन की निजामाबाद आमद। सरकारी सतह पर वालेहाना इस्तकबाल, बादिजा तहनीती तकरीब का इनेकाद। रियासती वजीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी और अराकीन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता, मोहम्मद शकील आमिर के अलावा जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी और कमिश्नर पुलिस KR नागराजू की शिरकत। आलमी खातून बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन टाइटल जीतने के बाद पहली बार निजामाबाद आई तो इनका सरकारी सतह पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया और एक शानदार रैली के साथ इनको न्यू अम्बेडकर भवन लाया गया, जहां इनके एजाज में एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस इजलास में रियासती वजीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी, MLA अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता, MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर, कमिश्नर पुलिस KR नागराजू, मेयर बल्दिया नीतो किरण, ZP चेयरमैन D विठल राव, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए इन कायदीन ने निखत जरीन की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि ज़बरदस्त मेहनत व जद्दोजहद के बाद उन्होंने आलमी चैंपियन का टाइटल हासिल किया और ज़िला निजामाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इस मौके पर इनको रियासती वजीर ने 1 लाख रुपये, MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने 50,000 रुपये और MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने 200 गज का प्लॉट देने का ऐलान किया। साथ ही इनके कोच मोहम्मद शमशामुद्दीन को भी 50,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया। इस मौके पर बेशुमार लोगों ने निखत जरीन को मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुबारकबाद देने वालों में अब्दुल हन्नान मालिक, MG ट्रेडिंग कंपनी, अब्दुल अजीज जर्नलिस्ट, मौलाना करीमुद्दीन कमाल और मोहम्मद समीर अहमद शामिल थे।
నిఖత్ జరీన్ తల్లిదండ్రులు జమాల్ అహ్మద్ గారికి, ఫరాజ్ సుల్తానా గారికి, అట్లే వారి కోచ్ సంసుద్దీన్ గారికి, ఇతర క్రీడా ప్రేమికులకు, అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులు, నిఖత్ జరీన్ గారికి అఖండ స్వాగతం పలకడానికి వచ్చినటువంటి క్రీడా ప్రేమికులు, అట్లే విద్యార్థులకు, నిజామాబాద్ జిల్లా పట్టణ పుర ప్రముఖుల మీడియా మిత్రులకు అందరూ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను. ఇవాళ చాలా అదృష్టకరమైన రోజు. చాలా రాజకీయ మీటింగ్లో పాల్గొంటారు, రోజు మధ్య దినచర్యలు. కానీ ఈరోజు మీటింగ్, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం అనేది వందల వేలు కోట్లు పెట్టి కొన్న ఈ కార్యక్రమం రాదు. ఎందుకంటే నిఖత్ జరీన్ అనే అమ్మాయి ఆమె వరల్డ్ ఛాంపియన్ కాకపోతే ఈ కార్యక్రమమే ఉండదు. 100 కోట్లు పెట్టిన ఈ కార్యక్రమం జరగదు. కాబట్టి జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకసారి ఇటువంటి అద్భుతాలు, ఇటువంటి సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఇది కూడా ఒక అద్భుతమైన రోజు అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నా. నిఖత్ జరీన్ సాధించిన విజయం, ఆమె చేసిన పని మామూలు పని కాదు. షీఈ్ ద వరల్డ్ ఛాంపియన్. వరల్డ్ ఛాంపియన్ నోట్తో అందరే ఒక రకమైనటువంటి గౌరవం వస్తూ ఉంది. మామూలు విషయం కాదు, ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 మన బిడ్డ, మన నిజామాబాద్ బిడ్డ. అది నేచర్కు విరుద్ధంగా. ఇంతకుముందు మా మేయరమ్మ చెప్పింది, అమ్మాయిని చాలా సుకుమారంగా చూసుకుంటారు తల్లిదండ్రులు. గట్టిగా కూడా అన్నం, గట్టిగా తిట్టరు అమ్మాయిని. అట్లాంటి అమ్మాయి నేచర్కు విరుద్ధంగా బాక్సింగ్ రంగాన్ని ఎంచుకొని దీంట్లో కొట్టడాలు, దెబ్బలు, రక్తాలు, ఇటువంటి రంగాన్ని ఎంచుకుని అమ్మాయి ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1గా వరల్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్గా ఉందంటే, ఆమె తెచ్చుకున్నదంటే మామూలు విషయం కాదు. దీంట్లో ఆమె కఠోర పరిశ్రమ అమ్మాయి. మన పంచ్ ప్రపంచ స్థాయిలో పడ్డది. మన పంచ్ పవర్ ఏందో ప్రపంచానికి తెలిసింది. ఆ విధంగా తెలిసేలా చేసిన మన నిజామాబాద్ అమ్మాయి నిఖత్ జరీన్కు మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ, తప్పకుండా భారతదేశం యొక్క కీర్తి పతాకాలు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలలో కూడా భారతదేశానికి ప్రత్యేక స్థానం అనేది మనం సంతరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. అన్ని రంగాలలో, ప్రతి రంగంలో, విద్య, వైద్యం, ఐటీ, ఈరోజు స్పోర్ట్స్లో కూడా, దేంట్లో కూడా భారతదేశం తక్కువ కాదు అని చెప్పే విధంగా మనం మన యొక్క సత్తాను ప్రపంచ దేశాలకు చెప్తూ వస్తున్నాం. అయితే ఇప్పుడు బాక్సింగ్లో మన ప్రాంతం నుంచి, అది నిజామాబాద్ నుంచి మనం మా భారతదేశం యొక్క సత్తాను ప్రపంచ దేశాలకు చాటిన సందర్భంగా ఇది మా అందరికీ కూడా గర్వకారణం. కొడుకు కూడా కామన్వెల్త్ లో కూడా ఎన్నో అవార్డ్స్ గెలుచుకున్నారు. వారి సాన్నిధ్యంలో నిఖత్ 12 ఏళ్ల నుంచే మంచిగా కోచింగ్ తీసుకొని, మరి ఏదో కొన్ని రోజులు వెళ్ళామా అనకుండా తను ఏదైతే సాధించాలనుకుందో చివరికి పట్టుదలతోని సాధించుకొని ఈరోజు గోల్డ్ మెడల్, వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలుచుకొని రావడం అనేది చాలా చాలా మన నిజామాబాద్కే, మన ప్రజలందరికీ గర్వకారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మన భారతదేశానికి, మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక మంచి పేరును సంపాదించి పెట్టింది. నేను వాళ్ళ అమ్మగారు ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు ఒక మాట అన్నారు, మా పాప ఆడుతుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది, దెబ్బలు తగులుతుంటే వెనకాల వెళ్ళి ఏడుస్తాను నేను, మా పాప ముంగట ఏడవను నేను, ఎందుకంటే తను డిసప్పాయింట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి
కళ్ళకు వాటికి దెబ్బలు తగిలితే ఆడపిల్ల కదా, ముఖం మీద ఎక్కడ ఘాట్లు పడతాయో రేపటి రోజు ఏంటో అని నా మనసులో ఎంత బాధ ఉన్నా కూడా మనసులో దాచుకొని మా అమ్మాయి నేను ఎంకరేజ్ చేస్తానని తను చెప్పడం అనేది నిజంగా ఆ ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు నాకు కూడా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి. అంటే అంత సాక్రిఫైస్ చేయాలి తల్లిదండ్రులు. తండ్రి అయితే వెన్నంటి ఉండి ప్రతి గేమ్లో కూడా తనకు అనుసరిస్తూ అన్ని కష్ట సుఖాల్లో తనకు అండగా ఉంటూ ఇంతవరకు తీసుకొచ్చారు. అలాగే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కూడా కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు క్రీడలకు చాలా ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఎన్నో రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది. నిజామాబాద్ టీవీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇంకా ఎన్నో ఇలాంటివి తను మెడల్స్ టైటిల్స్ సంపాదించాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇందులో కష్టపడ్డ వాళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను. నిజామాబాద్ యొక్క పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలియజేసి ప్రపంచ బాక్సింగ్ పోటీల్లో బంగారు పథకాన్ని తీసుకొని నిజామాబాద్ సొంతగడ్డ మీద మొదటిసారి చేసినటువంటి నిఖిల్ జరీన్కి నిజామాబాద్ జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున స్వాగతం పలికి దానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు పెద్దలు రేంగ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా బోధన ఎమ్మెల్యే మా సోదరుడు షకీల్ అహ్మద్ గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ విఠలరావు గారు, మారా గంగారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మా మేయర్ నీతు కిరణ్ గారు, కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి గారు, సిపి నాగరాజు గారు, ఏఎన్టీఓస్ నాయకులు కిషన్ గారు, రమణ్ రెడ్డి గారు, గడిల రామన్ గారు, సుధీర్ సింగ్ నాగూర్ గారు, తాజీ అన్సారి గారు, అదేవిధంగా సత్య ప్రకాష్ గారు, ముఖ్యంగా వాళ్ళ తండ్రి గారు అయినటువంటి జమీల్ గారు వెళ్ళే ఇక్కడ లేదు కానీ పెంచిన భుజం గారికి ప్రోత్సహించి తన హిస్టరీ చూస్తే మొన్న తను గెలిచి హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఆ రోజు నిఖిల్ జరిగి వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానించింది. అక్కడ ప్రభుత్వ పరంగా సన్మానం చేసి వారి ఇంటికి ఆహ్వానించి వారితో సహపంక్తి భోజనం చేసి అక్కడ వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా చాలా గొప్పగా మెచ్చుకున్నాడు. దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి నేను మా ఇంటికి పోయాను. మా కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసినప్పుడు నేను ఫస్ట్ చాలాసార్లు నేను నిఖిల్ కలిసిన, కానీ ఎక్కువసేపు మాట్లాడి వాళ్ళ హిస్టరీ నేను కనుక్కోలేదు. ఎక్కడ చదివినావు అమ్మ, ఏ స్కూల్లో చదివినావు, మరి ఫ్యామిలీ ఏ విధంగా తోడైందని చెప్తే మరి ఆమె హిస్టరీ అంతా కూడా చెప్పింది. మా అమ్మ నాన్న చాలా ప్రోత్సహించారు. జనరల్గా గర్ల్స్ అంటే ఎవరు కూడా ముందు పంపారు అంటే మా కూతురు వచ్చి మా నాన్న కూడా అంత ఏం చెప్పింది అంటే భయపడ్డాడు, మా నాన్న కూడా ఇక్కడ పంపారని చెప్పి నా గురించి చెప్పింది. మరి అలాంటి పరిస్థితిలో ఒక నిజామాబాద్ పట్టణం నుంచి ప్రపంచ స్థాయికి ఎదిగినటువంటి నిఖిల్ జరీని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను. వారి నాన్నగారు అయినటువంటి జమీల్ గారిని కూడా నేను అభినందిస్తాను. शान जिसके लिए ये खुसूसी प्रोग्राम रखा गया है, निखिल जरीन और उनके उनकी वालिदा परवीन सुल्ताना साहिबा और मोहतरम वालिद जमील अहमद साहब और यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों का मैं तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ. सबको नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम. बहुत बड़े फख्र की बात है. తెలుగులో మాట్లాడగలుగుతానని మా వాళ్ళు తిడతారు. మళ్ళీ అందరు తెలుగులో మాట్లాడి నువ్వైనా ఉర్దూలో మాట్లాడతారు. बहुत बड़े फख्र की बात है कि हम फख्र महसूस कर रहे. आज मैं एमएलए, मेरे कुलीग, हमारे मिनिस्टर साहब, कलेक्टर, कमिश्नर, तमाम लोग, निजामाबाद के लोग एक फख्र महसूस कर रहे कि निजामाबाद की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी आज निखिल जरीन जो अपने देश के लिए एक बेहतरीन मतलब एक पूरे दुनिया में एक शान, एक हिंदुस्तान का नाम जो करके
गोल्ड मेडल हासिल करके यहाँ पे जीत के अपने शहर में जहाँ वो पैदा हुई बड़ी हुई, एक यहाँ के निजामाबाद के तमाम लोगों के लिए, रियासत तेलंगाना के तमाम लोगों के लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का पहले शुक्रगुजार हूँ। बाद में जो निखत जरीन की जो मेहनत, उनके साथ दुआएं, जो उनका जज्बा, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, खुसूसी तौर पे एक बात होती कि माइनॉरिटीज में स्पेशली बच्चियों को बाहर या ज्यादातर पढ़ाई के लिए रहने दीजिए, स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली ज्यादा इनकरेज नहीं करते माँ बाप। आज निखत जरीन एक ऐसी मिसाल है, हमारे अंदर टैलेंट बहुत सारा छुपा हुआ है। मैं तमाम वो माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चे जो करना चाह रहे हैं उनको हासिल करने दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनको इनकरेज करिए। जिस तरीके से निखत जरीन मेहनत करते हुए 8वीं क्लास में आपके निजामाबाद में निर्मला कॉन्वेंट में स्टडी करते हुए एक चीज आई कि भाई चलो बॉक्सिंग सीखना है। उसके बाद लगातार 2011, 12, 15, 16, 19, 2022 कंटिन्यूस आज मेडल्स जीतते हुए आके जो आज रियासत तेलंगाना का, अपने माँ बाप का, अपने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो नाम किए हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी आप इंस्पिरेशन बन गई। आगे हम लोग भी तरक्की करने की कोशिश करेंगे। मैं मंत्री साहब को बोल रहा था, बचपन में अपन भी खेलना था, माँ बाप मारे तो भी नहीं खेले, बड़ो बोले तो भी सही नहीं बोले कोई बोलते हुए आ रहे थे हम लोग। तो माशाल्लाह निखत जरीन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। वी शुड फॉलो इट। आई कंग्रेचुलेट हर फॉर गेटिंग for making our Telangana and our Nizamabad district proud and our India proud. ये निखत जरीन कोई माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, वो है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान की बेटी है, हिंदुस्तान की आन और शान है, हम सबकी बहन है। बहुत अच्छी तरीके से जो कारनामा किए हैं, इनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिदैन को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा मेरे को बोधन वाले सब पूछ रहे आप क्या कर रहे हैं निखत जरीन के लिए, क्या कर रहे हो? मैं बोला निखत जरीन निजामाबाद से बोल रहे भाई काम करेंगे, बोधन में उनको एक प्लॉट देंगे, अपन बोधन के लिए निखत जरीन बोल के बोल सकते बोल के मेरी तरफ से एक 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट निखत जरीन को बोधन में मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपके वालिद साहब से बात करके वो आपको जल्द से जल्द बोधन में हम आपका एक तहनीती प्रोग्राम रख के आपको प्लॉट हैंडओवर करेंगे। और मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसी तौर पे केसीआर साहब जो एक सेक्युलर लीडर है, आज उनका जज्बा देखिए। निखत जरीन जैसे जीते, हमको मालूम है साहब की सोच क्या रहती, वहाँ मेडल जीते, इधर हमारे साहब के पास जो है खुशियां मनाई जा रही है। बहुत बेहतरीन अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2 करोड़ रुपए, अपने गणेश भाई बताए, 2 करोड़ रुपए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दिए गए। इसके अलावा उनको सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर की नौकरी का ऐलान किया गया, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा उनको एक आन और शान से रहने के लिए उनको घर दिया, प्लॉट दिया गया। ये सारी चीजें ये डिजर्व करती है जो इनको दिया गया है। और सीएम साहब जो एक ऐसे सेकुलर सीएम है, उनकी जो स्पोर्ट्स को एनकरेज करने की, इससे पहले सानिया मिर्जा रहने दीजिए, नेहा सहनेवाल रहने दीजिए, तमाम कई लोगों को आज सीएम साहब कई तरीके से स्पोर्ट्स पे एनकरेज करते आ रहे हैं। जैसे हमारे गणेश भाई बोले, मिनिस्टर साहब बोले कि निजामाबाद के हमारे मेयर मैडम भी बोले, अभी निजामाबाद के कई लोग आज स्पोर्ट्स में आगे बढ़ के तरक्की कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और निजामाबाद को मैं मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्पोर्ट्स हब बनाया जाए, यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स के लिए वो डेवलप किया जाए और तमाम लोगों को इनकरेज किया जाए, ताकि तेलंगाना स्टेट में निजामाबाद को एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कोई स्पोर्ट्समैन, कोई एथलीट अगर है तो निजामाबाद नंबर 1 आता। उस तरीके से
मैं मंत्री साहब से खुसूसी गुजारिश करता हूं कि वो इमीडिएट जो है यहाँ पे अच्छा बड़ा स्टेडियम और तमाम निजामाबाद के लोग ट्रेन हो सके उस तरीके की फैसिलिटीज फराहम कराए। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है और ये मौके पे मैं अपने आप को बहुत लकी और फख्र महसूस कर रहा हूँ कि लोग टीवी में निखत जरीन को देख रहे पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे नसीब अच्छे, आपके नसीब अच्छे, आज निखत जरीन हमारे बीच में है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी महसूस हो रही। और हमारे मंत्री साहब ये प्रोग्राम जो अरेंज करे हैं खुसूसी तौर पे, नहीं हमारे निजामाबाद की बच्ची है, मेरे को ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पे करना है बोल के पर्सनल इंटरेस्ट लेके मतलब कलेक्टर साहब से सबसे बात करके ये जो प्रोग्राम का इंतजाम किया गया है, मैं मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अपने हल्के बालकोंडा में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। अब भी कामों का सिलसिला जारी है। मोरताड़ में उन्होंने सेंट्रल लाइटिंग के कामों का आगाज किया और बताया कि इस हल्के की हमाजहत तरक्की मेरा मकसद है। मोरताड़ में रियासती वजीर आरएनबी विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों 4 करोड़ 50 लाख रुपए से सेंट्रल लाइटिंग के लिए संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद की पाबंद अहद है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। मोरताड़ के नेशनल हाईवे 63 रोड से विलेज तक काम किया जाएगा। ये चारों ऑफिस से लेकर पालम एक्स रोड तक 3 करोड़ से सेंट्रल लाइटिंग की जाएगी। मोरताड़ पुलिस स्टेशन के रूबरू विलेज में आने के रास्ते पर ब्रिज कायम है। इसकी तौसी के लिए मजीद 3 करोड़ रुपए से नया ब्रिज तामीर किया जाएगा। 3 मरहलों में कामों को अंजाम दिया जाएगा। 11 करोड़ रुपए से काम किए जाएंगे। 35 करोड़ से 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल के लिए मंजूरी अमल में आई, जिसका संगे बुनियाद 18 जून को रियासती वजीर हरीश राव के हाथों रखा जाएगा। 7 नए चेक डैम की मंजूरी अमल में आएगी, जिसमें पेद्दावागु शेटपल्ली पर 8 करोड़ 40 लाख, पालम डोंगल पेद्दावागु पर 11.24 करोड़ रुपए, वेलपुर मंडल के रामन्नापेट पेद्दावागु पर 8.51 करोड़ रुपए से वेलपुर और जानकमपेट के दरमियान पेद्दावागु पर 7.44 करोड़ रुपए से भीमगल से बलजोरा के कोपाल वागु पर 5.67 करोड़ रुपए, भीमगल सिकंदरापुर के दरमियान ओपला वागु पर 9.38 करोड़ रुपए से मेंडोरा मंडल के एलकाटूर वागु पर 6.26 करोड़ रुपए से चेक डैम की तामीर के लिए रकम मंजूर की गई, जिस पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से बालकोंडा हल्का असम्बली में तरक्याती कामों के लिए मंजूरी देने पर इजहार तशक्कुर किया गया, जिसकी मिसाल साबिक में नहीं मिलती, जिससे बालकोंडा हल्के के किसानों को फायदा हासिल होगा। बालकोंडा हल्का असम्बली की अवाम से मोहब्बत का नतीजा है कि केसीआर ने मंजूरी दे दी। हल्का असम्बली बालकोंडा में कई एक तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। देहातों की तरक्की टीआरएस हुकूमत का मकसद है। निजामाबाद और आरमूर की तर्ज पर सेंट्रल लाइटिंग दिखाई देगी। आइंदा भी कई एक तरक्याती कामों को किया जाएगा। 4-वे लाइन रोड्स दिखाई देंगे। इस मौके पर मोरताड़ विलेज में रियासती वजीर आरएनबी विमला प्रशांत रेड्डी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। बड़े पैमाने पर गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी रवि, एमपीटीसी श्रीनिवास, सरपंच धरानी, टीआरएस मंडल सदर एलैया, नायब सदर नशीन श्रीनिवास, अखिलियती सेल टीआरएस मंडल सदर मोहम्मद यूसुफ, मोरताड़ एमपीटीसी राजपाल, ज़राई मार्केट चेयरमैन, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, टीआरएस पार्टी कायदीन व खवातीन, तमाम महकमे के ओहदेदारान मौजूद थे। ఇవాళ మోర్తాడ్ గ్రామంలో 4.5 కోట్ల రూపాయలతో సెంట్రల్ లైటింగు, డివైడర్, 4 లేన్ల రహదారి కోసం ఇవాళ మంజూరు చేసుకుని భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ 4.5 కోట్లు హైవే కాడ నుంచి పడితే ఇక్కడ ఊరు లోపల దానిక ఈ 4.5 కోట్లతో చేసుకుంటాం. అట్లనే రెండవ విడతలో ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ నుంచి పాలెం రోడ్ దానిక ఇంకొక 3.5 కోట్లతో కూడా సెంట్రల్ లైన్ డివైడర్ పనులు చేసుకుంటాం. దాని తర్వాత ఏదైతే మోర్తాడు పోలీస్ స్టేషన్ ముందాట బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని కూడా వెడల్పు చేసుకోవడానికి ఒక 3 కోట్ల రూపాయలతో కొత్త బ్రిడ్జ్, ఇట్లా 3 విడతలుగా మొత్తం 11 కోట్ల రూపాయలతో మోర్తాడు పట్టణంలో సెంట్రల్ లైటింగు, డివైడర్, 4 లేన్ల రహదారి కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మంజూరు ఇచ్చి 3 విడతలుగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి పనులు చేసుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా నేను మోర్తాడు
పట్టణ ప్రజలకి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. कोरोना की खौफनाक वबा के दौरान मुख्तलिफ शोबेजात के मुलाजमीन ने जुर्रतमंदाना खिदमत अंजाम दी और अपनी फर्ज शनासी का सबूत दिया। तिब्बी शोबे की खिदमत तो नाकाबिले फरामोश रही। भैंसा बीजेपी के सिटी सदर बालाजी सूत्रे ने डॉक्टर्स व अमले को तहनीत पेश की। भैंसा बीजेपी कायदीन की जानिब से भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में एक तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कोविड-19 के कहर के दौरान अपनी जानों की परवाह न करते हुए अपनी अवामी खिदमत अंजाम देने वाले महकमे सेहत के ओहदेदारान, जिनमें डॉक्टर काशीनाथ, एरिया हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मतीनुल्लाह कलीमुद्दीन के अलावा नर्सेस को भी बीजेपी टाउन सदर बालाजी सूत्रे ने तहनीत पेश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर भैंसा बीजेपी टाउन सदर बालाजी सूत्रे ने कहा कि हंगामी हालात में अवाम के दरमियान रहते हुए दिन रात अपनी जानों की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम देने वाले ऐसे डॉक्टर्स की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मौके पर राउला पोशट्टी, बालाजी पटेल, जिला नायब सदर के अलावा दीगर मौजूद थे। आयुष्मान हॉस्पिटल की जानिब से निर्मल जिले के मुख्तलिफ मुआवजात में हेल्थ कैंप का इनेकाद। डॉक्टर रामकृष्ण गौड़, डॉक्टर अखिल रेड्डी और डॉक्टर श्रीनिवास ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज किया। मुख्तलिफ शोबेजात की जानिब से इस हेल्थ कैंप के इनेकाद पर डॉक्टर्स की सताइश की गई। जिला निर्मल के भैंसा शहर के आयुष्मान हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर रामकृष्ण गौड़ की जानिब से भैंसा शहर के मुख्तलिफ मुआवजात जिनमें पेंटपल्ली वानलपाड़ में मुफ्त जनरल मेडिकल हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप में डॉक्टर रामकृष्ण गौड़, डॉक्टर अखिल रेड्डी, डॉक्टर श्रीनिवास ने खिदमत अंजाम देते हुए 100 से ज्यादा अफराद की बीपी, शुगर के अलावा दीगर अमराज की तशखीस अंजाम दी। इस मौके पर वानलपाड़ के सरपंच की जानिब से डॉक्टर रामकृष्ण गौड़ की इस तरह से इंसानी हमदर्दी के जज्बे के नाते मुख्तलिफ मुआवजात में कैंप मुनक्किद करते हुए अवाम की सेहत पर तवज्जो मरकूज करने पर इनसे इजहार तशक्कुर करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर गुरु कृपा नर्सिंग होम के प्रिंसिपल साइनाथ, लेक्चरर नरेश गौड़ के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। విలేజ్ ప్రజలందరికీ ఉచితంగా మందులు, మొక్కలు, ఏదైనా ఇతర రోగాలకు हैदराबाद में राजभवन के करीब कांग्रेस का एहतजाज। कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों ने जबरदस्त हंगामाराई की। सीनियर लीडर रेणुका चौधरी ने उनको रोकने वाले सब इंस्पेक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और खातून ओहदेदार को धमकी दी। पुलिस ने रेणुका चौधरी को बमुश्किल गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में आज राजभवन के पास कांग्रेस के अरकान व कायदीन ने हंगामा किया और मुलाजमीन पुलिस के साथ सख्ती से पेश आए और एक सीनियर कांग्रेस लीडर ने पुलिस पर हाथ उठाया। राजभवन जाने के दौरान कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी को पुलिस ने रोक लिया, जिस पर उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर उपेंद्र का गिरेबान पकड़कर खींचा। उन्होंने एक और खातून पुलिस मुलाजिमा पर भी हाथ उठाया और पुलिस को वार्निंग दी। रेणुका चौधरी ने पुलिस स्टेशन आकर मारने की भी धमकी दी। आखिरकार पुलिस उन्हें हिरासत में लेने में कामयाबी हासिल की। कामारेड्डी की एक खातून टीचर साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बताया कि इसके क्रेडिट कार्ड से वक्फे से पैसे निकाले गए। खातून ने बताया कि इसके 87,753 रुपये धोखाधड़ी से निकाल लिए गए। कामारेड्डी में एक और साइबर क्राइम की वारदात हुई। कामारेड्डी की एक मुस्लिम खातून जो एक सरकारी स्कूल की टीचर है, मंगल को कामारेड्डी गई थी ताकि SBI ब्रांच में क्रेडिट कार्ड की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दे। वहां के अमले ने दावा किया कि इसका क्रेडिट कार्ड मनसूख कर दिया गया है और ईमेल के जरिए आला अफसरान को भेजा गया है। उसे ये भी बताया गया कि वो कल सुबह एक फ़ोन कॉल वसूल करेगी ताकि उन्हें मुकम्मल तफसीलात फराहम की जा सके। खातून ने आज सुबह 9 बजे एक फ़ोन कॉल किया और पूछा कि क्या वो आपका क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर रही है। ताहम उसने मुकम्मल तफसीलात फराहम करने को कहा। उसके अकाउंट से 87,753 रुपये काट लिए गए, जबकि खातून ने अपना पिन नंबर और खुफिया कोड बताए बगैर इनसे बात की। खातून ने फौरी तौर पर कामारेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। 3 మెసేజ్లు వచ్చింది 52,000 ఒకటి 25,000 ఒకటి 10,000 ఒకటి నేను వెంటనే ఒక కాల్ వచ్చింది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మీరే చేస్తున్నారా అని అంటే లేదు నేను చేస్తలేను అంటే అది మీరు యాప్ తొందరగా తీసేయండి మరి
ఆఫ్లైన్ గాంధీ అనే చెప్తే అట్లా అయినా ఆ తర్వాత సైబర్ క్రైమ్లో ఎఫ్ఐఆర్ చేసిన. అయితే ఇక్కడ వచ్చి కామారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్లో సిఐ సార్కి కలిసిన. ఆయన ఏమంటున్నారంటే మీరు చదువుకొని ఇట్లా చేస్తే ఎట్లా అమ్మా అని మా మీదనే ఆయన చెప్తున్నారు. కానీ అది సార్ అది నేను రేపు కాల్ వస్తుంది అంటే మేము అదే నమ్ముతాం కదా, అది నమ్మి ఎట్లా అయింది. కానీ సార్ ఏమంటున్నారు, సరే మీరు నేను చూసుకుంటా మీకు అమౌంట్ వచ్చేటట్టు చూస్తా అని చెప్తున్నాడు. ఆ సిఐ సార్ మీద నమ్మి పోలీస్ వాళ్ళ మీద మాకు నమ్మకం ఉన్నది, వాళ్ళు న్యాయం చేస్తారని మేము ఆలోచిస్తున్నాం. నాకు తెలుగు చక్కగా రాదు. इफ्तिताम से खबर हेडलाइन 17 जून को निजामाबाद बंद का कुल जमाती कायदीन का ऐलान। मुहिब्बान रसूल से बंद को कामयाब बनाने की अपील। कहा कि मोहब्बत का सबूत देने जिले के तमाम मुसलमान बंद में शामिल हो। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन का जिले में वालेहाना इस्तकबाल। इनामात का ऐलान व जबरदस्त तहनीत पेश की गई और निखत जरी को जिले के लिए काबिल फख्र करार दिया गया। हल्का असेंबली बालकोंडा में रियासती वजीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी ने बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए। मोरताड़ में उन्होंने सड़क की तोसी व सेंट्रल लाइटिंग के कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। हल्के की हमाजहत तरक्की मेरा मकसद, रियासती वजीर का बयान। राजभवन हैदराबाद के पास कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों की हंगामा आई। कांग्रेस सीनियर लीडर रेणुका चौधरी ने एक सब इंस्पेक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और खातून ओहदेदार को धमकी दी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।